Bonjour les filles, donc aujourd'hui on va faire une bûche avec une garniture hyper simple et hyper légère. Donc ici moi j'ai pris de la crème fraîche 32%, si vous trouvez des 35 c'est mieux, j'en ai pas trouvé. Bon, soit vous prenez ça, moi je prends cette marque là, soit vous prenez cette crème à fouetter et de la mascarpone qui sont déjà mélangées. Pour le goût, bon, vous avez le choix. Moi ici j'ai plusieurs saveurs. Donc j'ai du caramel et j'ai de la framboise. J'ai aussi de la mangue aussi dans mon frigo. Mais voilà, ça à vous de voir ce que vous voulez mettre comme goût à l'intérieur. دونك السلام عليكم البنات. اليوم غادي نكملوا لا جينواز ديالنا، غادي نعمروها باش نديروا لا بوش. بالنسبه لا غارنيتور انا عندي هنايا لا كريم اللي غادي نطلعها، لا كريم بارده مزيان اللي غادي نطلعها بالفوي 32%. سي فو تروفي الا لقيتو د 35% يكون احسن. اولا كاينه هاد لا كريم هادي حتى هي اللي كتباع، لا كريم فويتي ماسكاربون، هادي تطلع مزيان، خصها غير تكون بارده شويه. بالنسبه للمذاق ممكن تختاروا سوا الفرامبواز او لا الكراميل او لا اي مذاق اخر بغيتو، شوكولا ولا الحاجه اللي بغيتوها نتوما. Bon les filles, je vais commencer par imbiber ma génoise. Moi j'ai un petit peu de jus de framboise. Vous pouvez l'imbiber avec ce que vous voulez. J'ai un petit peu de jus de framboise qui me reste, donc voilà, je vais l'utiliser. Jus de pomme et framboise, mais si vous avez autre chose, jus d'orange ou autre, vous pouvez l'utiliser. Moi j'aime pas du tout les sirops, ils sont à base de sucre, ils sont généralement très très sucrés. Et ça donne pas de goût, alors je préfère ça. D'habitude j'utilise du jus d'orange, mais là j'en ai plus. Alors je vais utiliser tout simplement ce jus de pomme framboise que j'ai sorti du frigo à l'instant. Donc si vous voyez qu'il y a des coins qui sont un petit peu plus dorés que d'autres, n'hésitez pas à les imbiber bien comme il faut pour que votre génoise se roule facilement sans problème. Généralement, elle a passé toute la nuit dans le frigo, donc il n'y a pas de souci pour la rouler normalement. دونك كيما قلت للبنات انا دابا كندير هاد شويه ديال لو جو اللي كان عندي في الثلاجه، عاد خرجته دابا. كنديروا لا جينواز ديالي كنفزقها مزيان، خصوصا البلايص اللي طابوا شويه اكثر من اللازم. الا عندكم جو دورانج يكون من الاحسن، انا كيعجبني جو دورانج وما كنبغيش هذوك لي سيرو اللي فيهم السكر. كما كنقولوا انا كندبزه مع السكر، دونك خديت هاد لو جو 100% فramboise et pomme، وكنبقى نديرو هكذايا على لا جينواز ديالي غير بشويه بشويه. ما خصهاش تكون فازقه بزاف وما خصهاش تبقى عاوتاني ناشفه. فوالا كنظن انه بارك عليها بارك عليها وصافي. Donc maintenant, j'ai versé tout simplement la crème que je vais fouetter pour la monter en volume. Je vais rajouter un petit peu de sucre. Moi, je rajoute généralement 2 à 3 cuillères à soupe de sucre et une gousse de vanille ou alors de l'arôme vanille. C'est comme vous voulez. Voilà, je vais rajouter tout ça et puis on se retrouve juste après. Donc les filles, voilà, j'ai juste rajouté de la crème, enfin j'ai versé ma crème dans le saladier. J'ai rajouté 2 cuillères à soupe de sucre avec la crème et je vais rajouter de la vanille. Vous pouvez rajouter soit une gousse de vanille, soit de la vanille. Moi j'utilise du sucre vanille des îles, ça donne un goût très prononcé. Et puis aujourd'hui j'ai une gousse de vanille, donc c'est quand même mieux de mettre la gousse de vanille. دونك البنات كما قلت لكم انا غادي درت لا كريم ديالي في لو سالاديي، غادي ضفت ليها جوج ديال المعالق كبار ديال السكر سمول، وغادي نزيد ليها واحد لاكوس ديال لا فاني. الا ما عندكمش ممكن تستعملوا لو سكر فاني حتى هو كيجي زوين. انا غادي نطلع هادشي بلو فوي بالدراب، هاد الدراب هذا، ومن بعد نتلاقاو. Donc les filles, j'ai préparé un petit peu de pommes que j'ai coupées très très fin avec 30 g de sucre, donc de pommes avec 30 g de sucre que j'ai laissé sur le feu pendant 3 à 5 minutes. Il faut de toute façon surveiller. Voilà, j'ai préparé ma crème qui est bien montée, comme vous voyez, hein, elle a vraiment bien monté. Voilà,
Elle a bien monté. Et puis maintenant, je vais commencer par étaler tout ça. Étaler ma crème. البنات انا وجدت لا كريم اللي طلعت دابا غادي نديرها مباشره من فوق لا طاخت من فوق لا جينواز ديالي. كتشوفوا لا كريم طلعتها مزيان، طلعت تبارك الله دغيا من داك الشيء الرفيع كتطلع مزيان. بسم الله نزيدو عليها، غادي نزيدو عليها من بعد هداك لي بوم اللي وجدنا، كنديرو تقريبا من ناحيه السمك قل من 1 سنتيم. Donc je disais pour l'épaisseur c'est un peu moins d'1 centimètre d'épaisseur pour la crème. Ça fait donc d'abord شويه نزيدو هنايا واحد شويه. ودابا غادي نزيدو عليها مباشره هذاك لي بوم ديالنا اللي خليناهم caramélisés un petit peu. Donc on rajoute les pommes qui se sont un petit peu caramélisées. On a laissé sur le feu donc entre 3 et 5 minutes avec un couvercle. Les pommes غطيتهم مزيان، خطيتهم درتهم فوق النار وخطيتهم. دابا نتوما كتشوفوا كيفاش ولاو بحال الكراميل، خدا واحد الذوق ديال الكراميل هكذايا. دونك غادي نديرهم بشويه بشويه في جميع النواحي ديال لا طارت ديالي. انا درت 2 ديال لي بوم، نتوما الا بغيتو ديروا بزاف ممكن ديروا حتى 4 ديال لي بوم، درت غير 2 هنايا. بصراحه هاد المولعه شريته ودونك كان عليا حتى انا ندير 4 بوم 4 ديال لي بوم حتى باش تجيني كاغني مزيان. انا درت غير 2 على حسب القياس اللي كنت كندير دائما، مي ماشي مشكل. غادي نحاول اني نطلقهم مزيان. هادوك 2 لي بوم اللي عندي غادي نسرحهم بجميع النواحي، حيت دابا عاود فاش كبيت جا بزاف، جا كله مكبوب في الوسط. من بعد غادي نزيد انا شويه ديال هاد لا كريم. المهم غادي نسرحوها ونعاودو نتلاقاو تاني. Donc les filles, d'abord غادي ندوزو l'étape la plus importante, c'est le roulage de la bûche. Allez, على بركة الله، بسم الله. غادي نبداو نروليو لا بûche ديالنا. بسم الله، نتمناو انها تصدق لينا. نبداو نروليو فيها غير بشويه بشويه، وإلا شفنا انها بدات تتشقق اولا شي حاجه حيت انا خليتها طيب بزاف، ممكن au fur et à mesure il faut imbiber. Au fur et à mesure on imbibe. نورمالمون خصنا نديروها تفزق من 2 جهات. انا ما درتلهاش لا صوص، ما درتلهاش لو جو من الجهه الاخرى. دونك غادي نبدا نفسقها دغيا 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 باش ما تحلش ليا. كتشوفوا بدات كتحل. هاد العمليه مهمه بزاف 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 باش لا جينواز ديالكم تتبقى ما تتشقش وتتبقى محافظه على هذاك المظهر ديالها
Donc bon les filles, bah, pour la décoration, vous faites ce que vous voulez, hein. Vous pouvez mettre soit directement de la crème comme ça en petits points, soit vous l'étalez. Moi je vous montre simplement, hein. Je vais finir par l'étaler, hein. C'était juste un test. Je vais faire des petits points, mais j'ai pas assez de crème, donc au final, je vais simplement mettre toute ma crème et finir par l'étaler. Bon les filles, comme vous voyez, j'ai bien étalé ma crème. Et là, j'ai mis une petite couche d'orange. Alors, on va essayer de... Elle est un peu épaisse. On va essayer de l'étaler un peu en haut, comme ça. C'est juste pour donner un petit goût acidulé. البنات درت واحد شويه ديال الليمون مع واحد المعلقه ديال المايزينا، وغادي نبقى نصاوبو هكايا في الوسط ديال لا طارت ديالي، غير باش يعطيني واحد شويه ديال الكو اسيدولي. كالبنات ديال الليمون كيجي بنين بزاف، كاين انا ما درتش بزاف حيت ما بقاش ليا الليمون، دونك ما درتش بزاف. Bon bah voilà les filles, ça c'est le résultat final. Donc j'ai mis la moitié avec une arôme à la mangue et l'autre moitié avec une arôme framboise. Voilà, moi je l'ai décoré comme ça, mais vous pouvez choisir n'importe quel type de déco. Enfin, vous pouvez la décorer à votre goût. Moi j'ai utilisé ça, ce dessin là pour faire les petites fleurs comme vous voyez. دونك البنات هانتوما كيما كتشوفوا هذه هي لابوش ديالي. درت النص ديالها بلاغوم ديال لا مونغ والنص ديالها بالمذاق ديال الفرomboise. كتجي خفيفه وكتجي بنينه وكتجي لذيذه بزاف بزاف، وفي نفس الوقت لا كريم هذه ماشي لا كريم ديال الزبده، دونك ما كتجيش ثقيله وكتجي 100% ناجحه. هانتوما كما كتشوفوا انا مبتدئه ما كنتش كنصاوبها نهائيا، ودابا وليت كنداوم عليها وكنصاوبها غير في الدار وكتجي رائعه رائعه. دونك ما تعكزوش، راه فعلا سهله وما كتديش بزاف ديال الوقت. Bon bah voilà, c'est le résultat final, donc à la prochaine vidéo, au revoir, salam alaikum.